Sabay. Bigay mo ulit. Sunod si... Batayan nyo! Coach Ubit. Bato! Ay, ala boy! Okay. Dalawa. Baksak! Wala na pa rin. Boy! Si Baby Boy, si Baby James. I don't care! Wali. Nice Bunso. Tangina, hindi ko nakita yun ah. Time out na. Dito muna sa mga audience muna. Video natin. Si Alex yan. Si Baby Boy. Si Bulado. Pasok ang tira di Bulado. Si Bunso to, si Bunso. Yan yung point guard ng Miami. Boy, kuha na boy. Kaya time out muna sa audience muna, audience. Kumapila pa si ano eh. Si Jer. Si Dudong. Wah! Si Jumong, yan yung ano. Filipino, Korean. Jumong. Arigato. Yan si ano. President, Mr. President yan. Si Noy. Si Mario, si Mayo. Si coach, ito yung coach namin sa ano, team. Sa Hapa. Bisaya. Si Toto Ande. Inom ko. Guwapo. Yun, may kalaban na. Pakit kayo. Baby Boy. Si Baby James. Yan si Baby James. Oh, namamarel. Jack, smile ka Jack. Si Bulado yan, Bulado. Pumasok si Bulado. Pasok. Yan si Morocco to. May kamera talaga. Yan si Buy Tokes. Hindi, tricycle yan. Yon, pasok. Smile naman, smile. Mr. Tricycle yan. Mr. Tricycle non-stop. Yon si Bulado yan. Baby James. Nice Bulado. Naka ilan na si ano? Yon, Alex na pasok na naman si Alex. Yan si Morocco. Magaling yan, MVP yan. Jam. Jo. Alam ko nagdaya. Yo, Chris. Ayos talaga. Bigyan nyo kasi.